जोहार के नितो अब नोड़े हेना बना जहाँ दो कना नवा डेब्रा मुलुक रनी जोगो पारगना बाबा मानतान लुखिराम मुर्मुआ लुखिराम टुडुआ ओड़ा रे और जहाँ लगा नोड़े बोन नेल दाड़े कान गिया आबो सानाम के बोन बड़ाय जे नवा सुर सुपर किछु गान हिस्सेलिया को जहाँ दो कना उनि जदार को नाहाचार लेदा उनि जदार को अत्याचार लेदा उनि आर दाल लेदिया को दाल तो दाल एमन को दाला कदा नितो जहाँ दो कना नवा डेब्रा मुलुक रनी जोगो पारगना बाबा जहाँ दो लुखिराम टुडु नुई नितो आबो को तालारे बनु गया और ओना लगाते नितो मी घड़ी लहागे मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पाटा कोना उनिया डेड बॉडी नोडे शहर सेटर कना और उनिया डेड बॉडी दिया कते गे नितो नोडे भारत जकात मंजी पारगना महल रेन क्रमिया को पारगना को सानाम को गे नितो नो सोरे जहां नेशनल एनएच मेना नोडे डाहर को जांगे कदा उनिया डेड बॉडी सामंग रे दोह कते और ओना लगाते नितो अब नोडे बोन सेटर कना बोन जहां दो कना पारगना बाबा नोआ ओड़ा और नोआ ओड़ा ओडे बोन जंदरे कान गे नो ओड़ा हेना और जहाँ घटना घटाव लेना जहाँ डहार जेलोग डहार चितार होना जहाँ को छत्तीक को संग तर्क वितर्क होते और छत्तीक को जहाँ लगा तेज उनी पारगना बाबा चितार को नाहाचार लेदा निया नुआ डहार रेगे होय लेना आया नुआ डहार खुना नुआ ओड़ा बेसी सुद बांग संगिना सुर सुपुर गया और उना लगा तेहेन जहाँ लगा नोडे नाहाचार होय कना तेहेन जहाँ लगा नोडे घटना होय कना सरीगे तेहेन नुआ अड़ी मारांग कुकली होय अगू कदाय बांग अड़ी मारांग मितांग पुलिस प्रशासन तेहेन जहाँ लगा नोडे प्रशासन व्यवस्था जहाँ लगा तेहेन चला कना और जहाँ लगा तेहेन हिस्सेलिया को दिन को बढ़ाव चला कना नोआ इदी कते तेहेन पुलिस प्रशासन को ठेनो मिन मारांग कुकली सेटर कना ताहले कि तेहेन नोआ पश्चिम बांगला पोनत रे पुलिस प्रशासन कोनो निकना दायभार बनुआ से पुलिस प्रशासन नुकु को तेहेन आईन रेना व्यवस्था निकन हिस्सेलिया को जरा बाको हाथ दाड़े कना और ओना खातिर ते तेहेन दिन के दिन दिनम हिलो निकना घटना घटा कना और तेहेन जहाँ लगा नोडे नेले को बन हजार हजार नोडे जहाँ का हर को जावरा कना और ओना साथे जहाँ लगा नोडे ताइनम रे एनएच मेना नोआ एनएच रे ओंडे हो डहार को जांगी कदा ओंडे ना चितरिन देखा बना तो मेखान नितो नोडे जहाँ लगा आकोरन ओड़ा हर को मेना को नुको ओड़ा हर को संग रोपोर रेना बन चेष्टाया बन तो मेखान उनको आकोरन ओड़ा हर संग बन रोपोर ले सेक्शन 307 ঠিক আছে এবং এসসি এসটি একটা কেস করে যে অন্যায় করে অ্যাট্রোসিটি রাইট এসসি কো একটা কেস হলো সেকশন বলেছি 3(1)(r)(s)(2)(v) পশ্চিম মেদিনীপুর তার সঙ্গে এটাও গ্যারেন্টি দিচ্ছে যে আমরা একটা স্পেশাল পিপি দিচ্ছি যে পিপি থাকেন কোর্টে তার সঙ্গে অ্যাডিশনাল পিপি একটা দিচ্ছি যাতে কেসটা খুব ভালো করে দেখা হয় কেসের সময়তে এবং ট্রায়ালের সময় এবং চার্জশিটটা 14 তারিখ থেকে গতকাল থেকে 60 দিনের মধ্যে চার্জশিট করা হয় ট্রায়ালটা কিন্তু কোর্টে হয় ট্রায়ালটা থানায় হয় না চার্জশিটটা করা হলে এবারে যদি আপনারা চান উকিল অ্যাড করতে পারেন ওখানে না হলে আমাদের উকিল দুখানা থাকছে এপিপি এবং স্পেশাল পিপি যাতে যদি পরবর্তীকালে হাইকোর্টেও যায় সুপ্রিম কোর্টেও যায় যেন কোথাও থেকে বেল না পায় ছাড়া না শাস্তি যেন হয় একটা জেনুইন জায়গাতে যায় অনেক দূর যেতে পারে ইচ্ছে করে কিন্তু আমরা আমাদের প্রসেস যেটা আছে আমাদের সিবি তৈরি করা এফআইআর রেডি করা সেইগুলো কিন্তু আমরা এখানে করে রাখছি এটা আমি লিখে দিয়ে স্ট্যাম্প দিয়ে চলে যাবো কারণ আমি কাজটা অলরেডি করেছি আমার কোনো আপত্তি নেই স্ট্যাম্প দিতে বা বলতে শুধু এবার আমাদের অনুরোধ হচ্ছে আপনারাও আমি কাল থেকে কিন্তু এটা আমি সারাক্ষণ করে আছি অ্যারেস্ট করা থেকে শুরু করে আমি পিএম কখনো তাড়াতাড়ি দিচ্ছেন হ্যাঁ আপনি ছবি তুলে নেবেন না যদি মনে হয় ছবি তুলে নিন এবং আমি বলবো যে আমি আমার সুবিধার জন্য বলবো যে 15 দিন অন্তর একবার আমাকে ফোন করে নক করুন যে স্যার কত দূরে এগোলো আমার তো অনেক কাজ থাকতে পারে কিন্তু আমি তাহলে মাথা থাকবে কি বলতো যে ভাই করুক এমনি করুক যাতে যেন আমরা বারবার কাজটা করতে পারি কেন কোথাও মিস না হয় কিন্তু এনএচএ দিকে না গেলে नोडे जहाँ बन हेज सेटर कना जहाँ नोआ देबरा मुलुक रनी मुलुक पारगना बाबा मुलुक जोगो पारगना बाबा जहाँ लुखिराम टुडू नितो अब जहाँ लगा नोडे हिस्सेलिया को उन जगह को नाहाचार और नाहाचार साथे नितो अब सामान को बन बड़ाय जे पारगना बाबा बनु गया नितो गे ना मेदिनीपुर मेडिकल हॉस्पिटल खना नोडा ओड़ा को अगू कदिया को जहाँ जंगे चला कना और ओना लकाते हपन बन नाम कदे अच्छा उनको आमा नितो राजीव सुगई जे नितो तीन हर ᱤᱧ ᱮᱠᱞᱟ ᱢᱮᱱᱟᱧᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱫᱤᱫᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤᱱᱟ ᱤᱧ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱢᱟᱨᱟᱝ अच्छा उन लोग जहाँ नोडे हिस्सेलिया को जहाँ को नाहाचार ले उन लोग चेक हुई ना বলতে ᱤᱧ ᱫᱚ প্রেজেন্ট বইᱧ তাই যতটুকুᱧ বাড়ায়া যে বাবা আছে যে নতে রেগে তাই না আর গিদ্রা को চালা কান তাই মোটর গাড়ি ধীরে চালাইতে তারপর উনি কোড়া গিদ্রা ওড়ারে চালাতে আজবা লেখা দিয়ে তাই গ্যাং আতে এখানে 5-6 জন লেখা
ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱭᱮ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱟᱡ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱛᱳ ᱨᱮᱱ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱛᱚ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱨᱫᱚᱨ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱫᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱫᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱚᱢᱚᱞ ᱴᱩᱰᱩ ᱫᱟᱫᱟ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱢᱟ ᱫᱟᱞ ᱠᱟᱜ ᱠᱤᱱᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱫᱚ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱤᱫᱤ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱫᱤ ᱯᱚᱨᱮ ᱨᱮ ᱜᱟᱯᱟ 2টা দিকে ᱫᱟᱹᱲ ᱠᱮᱫ মানে 13 তারিখ ঘটনা তো হয়েছিল সিঙ্গের বেলা ᱦᱳᱭ ᱵᱟᱝᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱵᱮᱲᱟ 8টা সেট আর 14 তারিখ তো যাহা লেখা ঘটনা হইল মেদিনীপুর মেডিকেল সাথে ওনা বাড়াই আবন আর ওনা লেখাতে নিতো আপে নোয়া ওড়া হল পাহাটা খানা যে থানা রে এফআইআর বে এমা খাইছে ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱨᱮ ᱮᱯᱷᱟᱭᱟᱨ ᱫᱚ 13 ᱛᱟᱹᱨᱤᱠᱷ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱵᱮᱲᱟ ᱜᱮ ᱮᱢ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ আর ওনা লেখাতে নেহাবি জাহান রে কান দোষীদার কো তাহে করা যাহাই কো নাহাচাল লেখা তো আম বাবা দিতা নুকু কো অ্যারেস্ট কা কো ᱮᱨᱮᱥᱴ ᱠᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱮᱵᱟᱨ ᱥᱮᱱᱴᱨᱟᱞ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱥᱮᱱᱴᱨᱟল ᱜᱚᱵᱷᱚᱨᱱᱢᱮᱱᱴ ᱦᱚᱸ ᱨᱤᱯᱳর্ট ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱮᱨᱮᱥᱴ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ 2 ᱢᱟᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮᱴᱮᱱ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ধারা 302 ᱨᱮᱠᱚ ᱜᱤᱰᱤᱭᱟ এবার ᱚᱱᱟ ᱥᱴᱮᱯ ᱢᱚᱛᱚ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱴᱮᱯ ᱧᱮᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ আচ্ছা নেহাবি তে জাহা লেখা নোড়া বাড়াই না যে নোড়া ডেবরা মুলুক রিনিক জগ পারগানা বাবা লাগাতে বাহে রাখনা আম বাবা আর ওনা সাথে নেহাবি তে নোডে কোন পারগানা বাবা কো মানে ভারত জাতীয় মাঝি পারগানা মহল রেন পারগানা বাবা কো চে লেখা আপে টাইম মানে আপে সাথে গড় গপড় রেতো হেনা ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱚᱱᱚ ᱯᱚᱛᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱞ ᱵᱤᱞ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱮবার ᱚᱞ ᱵᱤᱞ ᱯᱚᱨᱮ রাস্তা ক্লিয়ার ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱜᱼᱟ adana hoy tihin jaha laka noda bon nyel kita bon ghotona bang node jaha pargana baba mane nuya ora bon hej kana bon tihin nona jaha ghotona hui kana no sanam gen bon badaya bon ona lakate node jaha ai metang jaha hopon mane hodini nuya mochena katha bon anjom kita bon আর নড়ে তিহিন যাহা লাকা হই কানা ঘটনা আর ওনা লাকা যাহা লাকা আঞ্জম মেনা যে আম নড়ে টাং মিটাং সেনা ফেত হো কানা আর ওনা লাকা তিহিন উনকা যহতো যাহা কো প্রতিবাদ তা সে যাহা নিকে আবো পারগানা কো হেনা কো আর ওসা সাথে আরো নিকে কো যাহা কামি কো ওনা লাকাতে আম চেন লেনা কো দিসম হল কো চেন নিকে সন্দেশ মা ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱮ ᱥᱚᱱᱫᱮᱥ ᱤᱧ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱜᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱫᱤᱠᱩ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱚᱛᱛᱟᱪᱟᱨ ᱫᱟᱠᱚ এখন বুঝো কান ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱡᱟᱜᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱱᱚᱰᱮ ᱱᱩᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱟᱵᱩ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱚᱱ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱱᱚᱰᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱰᱟᱭᱨᱮক্ᱴᱞᱤ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱮᱵᱨᱟ ᱢᱩᱞᱩᱠ ᱡᱚᱜᱚ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱵᱟᱵᱟ লক্ষ্মীরাম টুডুয়ার ওড়াগ খোনা তো মেনখান সানামগে কেবলমাত্র তাদের জন্য আমাদের এই লড়াই অন্য কেউ মাথায় নেবেন না অন্যভাবে নেবেন না কারণ আদিবাসীরা মর্যাদাতে পৌঁছায় আমি যেটুকু দেখলাম ফেসবুকের মাধ্যমে একটা খবরের বার্তায় পৌঁছেছিল লক্ষ্মীরাম দ্বারা অপরাধ হয়েছিল শুধু ওই বেড়াল্লা পরে ছেলেগুলো যখন বেড়ালের মতো গাড়ি চালায় সেটাকে একটু স্তব্ধ করতে বলেছিল যা সমাজের প্রত্যেকটা প্রতিনিধি চায় আর আমাদের আদিবাসী জাতির সেই মানুষটিও চেয়েছিলেন কেবলমাত্র আদিবাসীদেরকে দেখে দেখে খুন করা হবে তার কোনো বিচার হবে না এইখানে আজকে সিদ্ধান্ত নেব আমরা